السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، ومرحبا بكم في درس جديد والذي سنتطرق من خلاله لدراسة la comparaison أي المقارنة. Donc on va étudier comment exprimer convenablement la comparaison أي كيف نعبر بشكل صحيح عن المقارنة. إذا ملي كنتحدثوا على المقارنة فإحنا كنتحدثوا على جوج ديال العناصر اللي كنحاولوا نقارنوا بيناتهم، وذلك باستخدام أداة مقارنة. إذن النقطة الأولى، la comparaison est assurée par la mise en place de plusieurs outils linguistiques qui peuvent être des comparatifs ou des superlatifs. إذا المقارنة كنعبروا عليها باستخدام واحد الأدوات لغوية واللي كتمثل في لي كومباراتيف ولا لي سوبرلاتيف، وذلك حسب الطبيعة اللغوية ديال هذيك الأداة اللي كنستخدمو. إذن النقطة الثانية، cette comparaison est utilisée dans le but d'indiquer une supériorité, une infériorité ou même une égalité entre les deux éléments à comparer. Donc هذه المقارنة هي كتهدف ولا كتعبر على واحد نوع من التفوق. إذن هذوك جوج العناصر اللي كنقارنوا بيناتهم حنا سواء واحد كيكون متفوق على الآخر، دونك هنا كنهضروا على une supériorité، لا واحد كيكون دون الآخر إذا قل منه هنا كنتحدثوا على لانفيريوريتي، ولا كيكون تساوي بيناتهم دونك هنا كنتحدثوا على une égalité entre les éléments à comparer. دونك شوفوا واحد l'exemple، عندنا هاد لا phrase une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. إذا une silhouette بحال غنقولوا بنية جسمانية اللي عريضة كتشبه لواحد المصاص دماء، واحد الفامبير. اذا هنا درنا واحد المقارنه entre les deux éléments اللي هو لا سيلويت والفامبير، وذلك باستخدام اداه المقارنه اللي كتمثل في لو فيرب ressembler conjugué au conditionnel présent. اذا اداه المقارنه هنا هي ressemblerait. Qu'est-ce que cette phrase exprime؟ عن ماذا تعبر هذه الجملة؟ بطبيعة الحال عن مقارنة، une comparaison. Quelle est la valeur de l'outil de comparaison ressemblée? L'égalité. Donc là, on a essayé de montrer une certaine égalité entre la silhouette et le vampire. إذا هنا كاين واحد نوع من بمعنى الاعتدال، واحد النوع من التشابه ما بين لا سيلويت و لو فامبير. اذا ما كاينش واحد مثلا لا سيلويت متفوقه على الفامبير ولا الفامبير متفوق عليها من ناحيه الشكل، اذا هما كيتشابهوا. دونك هنا اداه المقارنه كتعبر على ليغاليتي اي التساوي. On va essayer de remplacer ressemblerait, le verbe ressemblerait à, avec les outils suivants, comme, pareil à, aussi que, et on va essayer de relever de la même occasion, par la même occasion, le comparé et le comparant, et le muqaran ou le muqaran به. إذن خدينا نفس الجملة une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire، وبدلنا غير أداة المقارنة اللي هي le verbe ressembler بهذوك لي زوتي اللي عندنا comme, pareil à, aussi que. إذا الجملة الأولى une silhouette assez vague comme un vampire، une silhouette assez vague pareille à un vampire. الجملة الثالثة une silhouette est aussi vague qu'un vampire. donc نفس الجملة اللي عندنا في الأول خديناها وبدلنا لوتي دو كومباريزون أداة المقارنة اللي كانت عندنا لو فيرب ريسومبلي بهذوك العبارات comme, pareil à, aussi que. إذا الجملة بقى عندها نفس لو سونس وبقات كتعبر على ليغاليتي. هنا فين هو لو كومباري اي لو كومبارون اي المقارن والمقارن به؟ لو كومباري هو لا سيلويت، لو كومبارون هو لو فامبير. دونك une silhouette et le comparant, le comparé pardon, un vampire et le comparant. C'est la même chose pour la troisième phrase. Donc passons maintenant à un petit exercice. On va essayer d'exprimer des comparaisons à partir du tableau suivant.
إذا عندنا هاد لو طابلو فيه أسماء ديال هاد التلاميذ. عندنا كريم، أمينة et Ahmed. 3 personnes. On a leur âge, donc leurs âges. عندنا كريم il a 14 ans, Amina elle a 15 ans, Ahmed il a 15 ans. Concernant la note scolaire qu'ils ont eue, Karim a eu une note de 19 sur 20, Amina a eu une note de 15 sur 20, Ahmed a eu une note de 9 sur 20. Donc on va essayer d'exprimer la comparaison entre ces personnes-là à travers les informations qu'on a sur le tableau. Donc, il a لاحظنا عندنا هنا أمينة il a 15 ans, Karim il a 14 ans. Donc Amina كبر من كريم. Donc on va dire Amina est plus âgée que Karim. Donc Amina أكبر سنا من كريم. عندنا كريم il a 15 ans عفوا أحمد il a 15 ans وكريم il a 14 ans. Donc أحمد أكبر من كريم. Donc on va dire Karim est moins âgé qu'Ahmed. Donc كريم عنده 14 عام وأحمد عنده 15 عام. Donc كريم صغر من أحمد. Donc on va dire Karim est moins âgé qu'Ahmed. عندنا عاوتاني أحمد عنده 15 ans وأمينة عندها 15 ans. Donc هما قد من ناحية العمر. إذا on va dire أحمد est aussi grand qu'Amina. إذا أحمد هو كبير أيضا بحال أمينة. إذا هما قد في السن. عندنا كريم جاب 19 في النقطة، أمينة جابت 15 وأحمد جاب 9. إذا شكون اللي عنده أعلى نقطة؟ هو كريم. On va dire كريم est le meilleur élève en classe. إذا كريم هو أفضل تلميذ في الفصل. عندنا أحمد عنده جاب 9 على 20 في النقطة ديالو، أمينة جابت 15، كريم جاب 19. إذا أحمد هو اللي جاب أقل نقطة. Donc on va dire أحمد est le plus faible. إذا أحمد هو أضعف تلميذ في القسم. Donc هو اللي جاب أقل نقطة. Donc on va classer les outils de comparaison dans un tableau. Les outils de comparaison qu'on a utilisés pour exprimer la comparaison entre Karim, Amina et Ahmed, soit au niveau de leurs âges ou bien au niveau de leurs notes scolaires. إذا إلا جينا نكلاسيو هاد les outils de comparaison qu'on a utilisés, on va dire pour les comparatifs on a plus que, moins que, aussi que. Plus que كتعبر على la supériorité، عبرنا بها على التفوق. moins que عبرنا بها على الدونية l'infériorité. aussi que عبرنا بها على l'égalité أي التساوي. Concernant les superlatifs عندنا le meilleur ou le plus. ou le meilleur ou le plus هما أصلا كيعبروا على واحد la supériorité. d'accord. donc ما محتاجينش نقولوا مثلا Karim est plus meilleur ou bien est le plus meilleur. d'accord. donc déjà meilleur بحال كتحتوي على ديك plus فيها déjà واحد la supériorité, une certaine supériorité. donc le meilleur, le plus, ce sont des superlatifs. donc passons maintenant à ce que nous devons retenir. donc retenons bien, on peut exprimer la comparaison entre deux éléments, un comparé et un comparant, et ce à travers l'utilisation de plusieurs moyens qu'on appelle comparatifs ou superlatifs. نقدروا نعبروا على المقارنة ما بين جوج ديال العناصر ولا جوج ديال الأشخاص اللي كندويو عليهم بمقارن ومقارن به، ان كومباري ان كومبارون، وذلك عن طريق استخدام بعض الأدوات اللغوية اللي كندويو عليها بلي كومباراتيف أو لا لي سوبرلاتيف. دونك لي كومباراتيف كما قلنا هما بلوس كو، موان كو، اوسي كو. بلوس كو كتعبر على لا سوبيريوريتي، موان كو كتعبر على لانفيريوريتي، et aussi que كتعبر على l'égalité. les superlatifs عندنا le meilleur, le plus. اصلا هما
il exprime une supériorité. داكوغ دونك كان هذا اصدقائي بخصوص درس اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس باش يوصلكم جديد. الى اللقاء.